आस आम अल्प समय प्रभु वाक्य टी शुणा लोक सुसमाचार तर 1:37 पद आम प्रथम पढ़ा। अवश्य से पदरे सब सीमित नहीं मात्र आम पढ़ापी से पद मु कहली लोकलिखित मंगल समाचार तार 1 पर्वर 37 पद। कारण ईश्वरंग ठारू निर्गत कौनसी वाक्य शक्तिहीन हेब नहीं। धन्यवाद। मो से दयाकर समस्ते कहे कारण ईश्वरंक ठारू निर्गत कौनसी वाक्य शक्तिहीन हब नहीं। आउ थे कारण ईश्वरंक ठारू निर्गत कौनसी वाक्य शक्तिहीन हब नहीं। धन्यवाद। ईश्वरंक ठारू निर्गत ईश्वरंक ठारू बाहरुथिबा कौनसी वाक्य शक्तिहीन हेब नहीं। एक कथा किए क्या कहले? गाब्रिएल दूत क्या कहते मरियम को कहते। हालेलुया। कौन कहते? मरियम को गाब्रिएल दूत कहते कारण ईश्वरंक ठारू बाहरुथिबा कौनसी वाक्य बलहीन हब नहीं बाक शक्तिहीन हब नहीं। प्रभुंकर मुखरू बाहरुथिबा प्रतिटी वाक्य शक्तियुक्त अटे। हालेलुया। प्रभुंकर वाक्य शक्तियुक्त कौनसी वाक्य शक्तिहीन नहीं। प्रभुंकर मुखरू जेते वाक्य बाहरिबो प्रतिटी वाक्य सबु वाक्य शक्तियुक्त अटे। हालेलुया। आउ से शक्तियुक्त वाक्यर बेनिफिट से शक्तियुक्त वाक्यर लाभ आमे माने आमर व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे मांडलिक जीवन रे आमे तार फायदा उठेबार आवश्यक रही। हालेलुया। यासो में ए शक्तियुक्त वाक्य उपरे आमे कि समय आमे आलोचना करिबा। आ प्रभु धन्यवाद जे प्रभुंकर वाक्य शक्तियुक्त होइथिबारु प्रभुंकर वाक्य रे शक्ति थिबारु प्रभु तांगर वाक्य को से रिचार्ज करिसंती। सेटा केबे परिवर्तनशील नहीं, सबु बेले शक्तियुक्त। ईश्वरंक वाक्य मनुष्यर वाक्य भले नुह। ईश्वरंकर मुख निर्गत ईश्वरंकर मुखर बाहर वाक्य सबु बेले शक्तियुक्त शक्तियुक्त शक्ति रही ता भितरे। हालेलुया। तेबे प्रभुंकर वाक्य जो शक्तियुक्त प्रभु चाहूछंती शक्तियुक्त वाक्य व्यवहार करी आमर परिवार को आशीर्वाद करिबा पई आमर व्यक्तिगत जीवन का आशीर्वाद करिबा पई आमर कामदाम का आशीर्वाद करिबा पई आमर मंडली का आशीर्वाद करिबा पई ए दुनिया को आशीर्वाद करबा चाहूछंती। कारण प्रभुंकर वाक्य जो शक्तियुक्त ताले प्रभुंकर वाक्य भितरे समस्तंकर बेनिफिट पूरा गच्छित होई करी बा संचित होई करी रही। आमे सिना वाक्यर शक्ति न बुझवा द्वारा तार बेनिफिट आमे यथेष्ट पाई पारु नाहु नहीं कि किंतु प्रभुंकर वाक्य सब बेले शक्तियुक्त अटे। हालेलुया। ते प्रथम विषय प्रभुंकर वाक्य शक्तियुक्त होइतिबारु ए वाक्य मध्य कार्य साधक। हालेलुया। प्रभुंकर वाक्य शक्तियुक्त होइतिबारु प्रभुंकर वाक्य कार्य करे। प्रभुंकर वाक्य कार्य करे माने शक्तियुक्त होइतिबारु ए वाक्य मध्य कार्य करिबा पई क्षम माने कार्य करि पारे। हालेलुया। आमे देखि देबा प्रथम विषय कौन कौन कार्य करि पारे। प्रथम कार्य प्रभुंको वाक्य शक्तियुक्त होइतिबारु ए वाक्य सृष्टि करि पारे। वाक्य रे सृष्टि करिवार क्षमता अछि। ताकू भलो भाषा बा साहित्य भाषा रे सृजन शक्ति अछि। हालेलुया। माने क्रिएटिविटी माने क्रिएटिंग पावर द पावर टू क्रिएट ताको में क्रिएटिविटी बा सृजन शक्ति बा सृष्टि करिवार शक्ति सृष्टि करिवार क्षमता प्रभुंकर वाक्य भीतर अछि। हालेलुया। प्रभुंको धन्यवाद। जदि आमे पढ़िबा गीत संहिता 33 रो 9
आपण माने शीघ्र शीघ्र जे काढी पढ़ी दी पार शीघ्र शीघ्र गीत 33 ର 9 ପଦ ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ସେ କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବା କ୍ଷଣି ତତ୍କ୍ଷଣି କଣ ହେଲା? ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। आज्ञा करिबा मात्रे कौन हैला? स्थिति हैला। प्रेज द लॉर्ड। एवरी पत्र पढ़ंतु तार 11:3 पद। एवरी 11:3 पद। विश्वास द्वारा आम्भे माने बुझु जे समस्त विश्व ईश्वरଙ୍କ वाक्य द्वारा रचित, अतएव कौनसी प्रत्यक्ष विषयरु दृश्य विषय उत्पन्न होई नाही। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास द्वारा आमे बुझी पारु जे समग्र विश्व समुदाय विश्व केमती सृष्टि हला? ईश्वरंकर वाक्य द्वारा। परमेश्वर सृष्टि रचना कला बेले से कौन व्यवहार कले? निजर वाक्य को से व्यवहार से कले। प्रेज द लॉर्ड। आ लेखा हला आमे जहा कि देखि पारुछु ए सबु दृश्य विषय गुडाक दृश्य विषय आसी नहीं। हालेलुया। से प्रत्येक दृश्य विषय को से वाक्य द्वारा रचना कले, वाक्य द्वारा से सृष्टि कले। केमती सृष्टि कले? से दृश्य विषय रु दृश्य विषय सृष्टि करि नांती कि अदृश्य विषय मध्य दृश्य सृष्टि ही नहीं। ताहले रोमियो तार 4:17 पढ़ंतु। रोमियो 4:17 कौन लिखा है? जेउ ईश्वरंकु से विश्वास कले जे मृत मानंकु सजीव करंती ओ नथिबा वस्तुकु थिबा वस्तु परि डाकंती, से ईश्वरंको दृष्टि रे से आंभ समस्तंकर पिता अटंती। प्रेज द लॉर्ड। देखंतु से सबु किछि सृष्टि कले। आर अनेकଙ୍କ धारणा अछि परमेश्वर जते सृष्टि कले थिबा वस्तु को नहीं को सृष्टि कले बोली अनेकଙ୍କର धारणा अछि जे आगरु ए जो मैटर्स गुडाक बा वस्तु गुडाक बहुत आगरु थिला, से वस्तु को नहीं प्रभु कौन कले? सृष्टि कले बोली अनेक धारणा। किंतु सेटा होछि भूल धारणा। सृष्टि माने वस्तु गुडाक अनंत कालीन नहीं, वस्तु सबु बेले नहीं। वस्तुर आरंभ सृष्टि हिची, ईश्वरଙ୍କ सृष्टि नहीं, मात्र वस्तु सबुर आरंभ अछि। हालेलुया। तेबे से कौन करछंती? नथिबा वस्तु को से थिबा वस्तु पर से डाकिछंती। तार तो वस्तु नथिला, किछि विषय किछि वस्तु नथिला। नथिबा वस्तु को से थिबा वस्तु पर से कौन कले? डाकिले। कलस्य पत्र लिखा हैला से दृश्य एवं अदृश्य प्रत्येक विषय को से सृष्टि से कले। अदृश्य विषय भी सृष्टि कले, दृश्य विषय सृष्टि कले। अदृश्य विषय रु से दृश्य विषय करना, अदृश्य विषय भी नथिला, मात्र अदृश्य विषय के मध्य प्रभु से सृष्टि कले। हालेलुया। हालेलुया। ते प्रभुंकर वाक्य देखंतु जहा किछि सृष्टि हिची से सब प्रभु सृष्टि कले। आ सृष्टि करिबा पई प्रभुंक हातर इंस्ट्रूमेंट बा टूल्स बोल कहूछु बा ताको आमे ओडिया रे सरंजाम कि उपकरण कहूछु कोन थिला? प्रभुंकर वाक्य। परमेश्वर तांकर वाक्य को उपकरण भावरे सरंजाम भावरे इंस्ट्रूमेंट भावरे व्यवहार कले। विश्व रचना कला बेले प्रभुंक हातर इंस्ट्रूमेंट, प्रभुंक हातर टूल्स बा प्रभुंक हातर से सरंजाम कौन थिला? वाक्य को से व्यवहार कले। हालेलुया। आदि पुस्तक एक कथा पढ़ंतु। प्रभु तांकर वाक्य को व्यवहार करी सूर्य चंद्र सृष्टि कले, वाक्य को व्यवहार करी पृथ्वी सृष्टि कले, से वाक्य को व्यवहार करी सारा विश्व को से सृष्टि कले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर वाक्य रे की शक्ति अछि? सृष्टि करिवार शक्ति थिबारु प्रभु कहि देबा संगे संगे सबु किछि सूर्य हला, चंद्र हला, पृथ्वी हला, ए विश्वर सबु किछि हे गला। तेबे आपण माने कल्पना माने करंतु जे प्रभु केते महान, तांकर वाक्य केते शक्तिशाली, जे परमेश्वर कहि देबा मात्रे से कहिबा द्वारा सबु किछि रचना हे गला, सबु किछि सृष्टि हे गला। हालेलुया।
ହାଲେଲୁୟା। ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ସେ ଡାକନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲରେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷା ବି ଦୁଇଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା। ଆବିଷ୍କାର କରିବା ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ନାହୁଁ, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଉଛି କଣ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ମାତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନଥିଲା, ତାକୁ ନୂଆରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଉଦ୍ଭାବନ। ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ନିର୍ମାଣ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ସୃଷ୍ଟି ମାନେ କଣ? ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରେ ଡାକିବା। ତାକୁ ମୂଳ ଭାଷାରେ ଏକ୍ସ ନିହିଲୋ, ନିହିଲିଓ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ। ଆଉ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ବାରା, ତାର ଅର୍ଥ ଆଉଟ ଅଫ ନଥିଙ୍ଗ। ନଥିବା ବସ୍ତୁରୁ ଯୋଉଟା ଡକା ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି। ନିର୍ମାଣ ବୋଇଲେ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ମିଶା ହଉଛି। 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2 ପଦରେ ନିର୍ମାଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା? ପ୍ରଭୁ ମାଟିରୁ ନିର୍ମାଣ ସେ କଲେ। ମାଟି ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେ ମାଟିକୁ ନେଇ ଯାହା କଲେ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଗଛକୁ ନିର୍ମାଣ, ଗଛର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଚୌକି ଟେବୁଲ କି ପଲଙ୍କ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମାଟି ଥିଲା, ସେ ମାଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ନିର୍ମାଣ ବୋଇଲେ କଣ? ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଯୋଉଟା ଫ୍ୟାସନ କରାହେଲା କି ନିର୍ମାଣ। ମାତ୍ର ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଯୋଉଟା ଡକା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କରିପାରେ? ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା। ପିତର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଲେ। କେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ? ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ। ପିତର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ବାହାରିଛି, ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ଭୟଙ୍କର ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭଳିଆ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପିତର ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବି ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଡାକିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଚାଲ। ଆଉ ପିତର ପାଣି ଉପରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ କାଢି ଦେଇପାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୂତ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। ଭୂତ ଛଡେଇବା ପାଇଁ, ଭୂତ ଛଡେଇଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହି କରି ଛଡେଇଛନ୍ତି। ସେ ହୁକୁମ ଦେଇ, ଆଜ୍ଞା ଦେଇ, ଧମକ ଦେଇ ସେ ଛଡେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଛଡେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂତ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାର, ଧମକର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପଢିବେ ମାଥ୍ୟୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ତାର ଝିଅର ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିଛି আর କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଝିଅକୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମର ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଭୂତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବାକ୍ୟ ପଠେଇ କରି ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ପଠେଇ କରି ସେ ଭୂତ ଛଡଉଥିଲେ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରି ଗଲା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ କାମ ହେଇଗଲା, ଯେ ଭୂତ ଚାଲିଗଲେ। ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିଦେ। ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଶକ୍ତି କଣ କରିବ? ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଏ।
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି କଣ କରିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ ସଂହିତା 107 ଲେଖା ହେଲା, ସେ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 8 ପର୍ବର 8 ପଦ ପଢିଦିଅ। ମାଥ୍ୟୁ 8 ର 8 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 8 ର 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଶତ ସେନାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ, ମୁଁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୋହର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତି ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 100ଟା ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। 100ଟା ସୈନ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଅଧିପତି, ସେନାପତି ସେ ଥିଲେ। ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଖବର ପଡିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଖବର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କଷ୍ଟ ପଡି ମୋ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଦେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲେ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟକୁ ଯାଅ କହିଲେ ସେ ଯାଏ, ଆସ କହିଲେ ଆସେ, ମାନେ ମୋର କଥାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରିଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁ ଯୋଉ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ, କଣ କରେ? ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇ ଦିଏ। ଆଉ କଣ କରେ? ସେ ବାକ୍ୟ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେକୌଣସି ବେମାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ କଣ କରିପାରନ୍ତି? ସେ ରୋଗୀର ରୋଗକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହିଥିବି, ତଥାପି ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ପୃଥିବୀର 2 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଜଣେ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଓରାଲ ରବର୍ଟ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଓରାଲ ରବର୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଦାନ ପାଇଥିବା ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲଜରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ବିରାଟ ଲଜ। ମାତ୍ର ସେ ଲଜରେ 2 ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କାହାକୁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ବିରାଟ ସହରରେ 2ଟା ଜାଗାରେ ବଡ ବଡ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। ଏ 2ଟା ସଭାରେ 2 ଜଣ ସ୍ପିକର ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓରାଲ ରବର୍ଟ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଲଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମର ନାମ ଅଛି, ସେ ଦେଖି ଦେଇକରି କହିଲେ, ମୁଁ ବିଲି ଗ୍ରାହାମକୁ ମିଶିବେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ହେଉଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଥିଲେ ମାନେ ଓରାଲ ରବର୍ଟ, ହଁ, ଓରାଲ ରବର୍ଟ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ, ଆଉ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଥିଲେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ। ତେବେ ଓରାଲ ରବର୍ଟ ପ୍ରଥମରେ କଣ କହିଲେ? ଏ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ, ଆଗକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ମିଶିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ସଭା ସରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଓରାଲ ରବର୍ଟ ବି ଆସିଛି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ ମିଶିବି। ସେ ଯାଇ କଣ ଲଜରେ
ଅରାଲ ରୋବଟ କୁ ଯାଇକରି ଠକ ଠକ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଲଜ ରେ ତାଙ୍କ ରୁମ ରେ ଅରାଲ ରୋବଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲିଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କହିଲେ ଆଉ ଭାଇ ବିଲିଗ୍ରାମ ମୋର ଭିତରେ ଟିକେ ଘମଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା କି ଘମଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଇଁ ପେଣ୍ଟିକସ୍ ତୁମେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି ଫରକ ମନେ ରଖି ମୁଇଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲିଗ୍ରାମ କହିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ହୁଅ କି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି କି ଆଉ କିଏ ଲୁଥରାନ ହେଇପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କିଏ ତ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ କିଏ ତ ଲୁଥରାନ କିଏ ତ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ କଣ ଏଇଗୁଡାକ ମଣିଷ ନାମ ଦେଇଛି ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଯେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେଦିନ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ସେମାନେ ସଭାରେ ସେ ଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଲିଗ୍ରାମ ଅରାଲ ରୋବଟ ସଭାରେ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ଅରାଲ ରୋବଟ କଣ କରିବେ ବିଲିଗ୍ରାମଙ୍କ ସଭାରେ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲିଗ୍ରାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଅରାଲ ସଭାରେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଡିଏନ୍ସ ପାର୍ଟି କରି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ବିଲିଗ୍ରାମର ମେସେଜ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅରାଲ ରୋବଟକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ते बिलिग्राम कहले भाई माने बणी माने मु ओराल रोबोट नाही मु बिलिग्राम आपण मान सुस्थता पई प्रार्थना करिवि नाही मु वाक्य प्रचार करिवि आ से वाक्य प्रचार करू करू जो मानको देहर जेते प्रकार बेमार थिला सब भल हे गले प्रेज द लॉर्ड ओराल रोबोट जे प्रार्थना करे दरकार हल नाही कि बिलिग्राम ही प्रार्थना को दरकार हल नाही से प्रचार करू करू लोक सुनु सुनु विभिन्न प्रकार बेमार सुस्थ हो गले प्रभु वाक्य पठाई सुस्थता प्रदान करती हालेलुया हालेलुया तेबे खाली प्रार्थना कले ही रोगी सुस्थ होंते नहीं वाक्य सुनिबा द्वारा मध्य वाक्य जानिबा द्वारा मध्य वाक्य पठेबा द्वारा मध्य लोक माने सुस्थ हुंती कारण वाक्य भितरे औषधीय गुण ऐश्वरिक औषधीय गुण थिबारु वाक्य सुस्थ करे प्रेज द लॉर्ड वाक्य सृष्टि करि पारे वाक्य भूतप्रेत काढ़ी दी पारे वाक्य सृष्टि उपरे नियंत्रण करि पारे वाक्य कौन करि पारे रोगी मान को सुस्थ करि पारे कारण वाक्य रे कौन अछि शक्ति अछि प्रेज द लॉर्ड ते वाक्य रे काहे की शक्ति अछि परमेश्वर एवं परमेश्वर वाक्य हालेलुया हालेलुया परमेश्वर एवं परमेश्वरଙ୍କର वाक्य परमेश्वरଙ୍କର वाक्य परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିବାରୁ वाक्य ଭିତରେ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି परमेश्वरଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେତେ वाक्य प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ନେ ବାହାରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ आमे जेते वाक्य शुणुछु वाक्यर निजर शक्ति नहीं वाक्य कहार शक्ति ईश्वरंकर शक्ति जेते वाक्य बाहरुची प्रभुंकर शक्ति ने बाहरुची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेबे जदि प्रभुंकर वाक्य रे प्रभुंकर शक्ति अछि ताले से शक्ति आपण मान पई मोर पई कोन न करि परिबो सबु क्षेत्र रे आश्चर्य कर्म करि परिबो वाक्य काहे की शक्ति युक्त ना से वाक्य ईश्वरंकर वाक्य अटे आमे केतरा उदाहरण नेबा बाइबल रे गुडाई जगह रे प्रार्थना द्वारा लोक सुस्थ होई नांती केमिति की वाक्य द्वारा सुस्थ होई नांती मात्र केतरा जिनिस छोई करू सुस्थ बा कथा आसुची जदि आपण पढ़िबा पई को नाही एरा द्वितीय राजावली 13 अध्याय पढ़ंतु ना जो लिखे लिखि नहीं पारे द्वितीय राजावली तार 13 अध्याय 20 रु जदि 21 पद पढ़िबे जने व्यक्ति मरी जाइतिला इस्राएल देशर जने व्यक्ति मरी जाइतिला वर्तमान शत्रु आक्रमण कले से व्यक्ति को समाधि देवा पई निया होछि किंतु शत्रु भय रे समाधि देवा लोक कोन करछंती ताको ठीक से समाधि दे पारि नांती ताको रोक दैछंती इलिसाय मरी गला परे तांको जो समाधि रखाइतिला से समाधि रे से व्यस्तता रे ए लोक को ने से समाधि फिंगी देउछंती
ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ଇଲିଶାଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ସେ ଲୋକ। ଇଲିଶାଙ୍କର ହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଲୋକକୁ ବାଜି ଯାଇଛି, ଇଲିଶାଏ ମରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧିରେ କାର ଅସ୍ଥି ପଡିଛି, କାର ହାଡ଼ ପଡିଛି? କଙ୍କାଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଇଲିଶାଙ୍କର କଙ୍କାଳ ଅଛି। ମାତ୍ର କଙ୍କାଳକୁ ଛୁଇଁବା ସାଙ୍ଗେ ସେ ମଢା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ପଡିଛି, ସେ ହାଡ଼କୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମରିଥିବା ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଡ଼ କେମିତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା? ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଦେଇ କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଦେଇ ଛୁଇଁବ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପଢିବେ ତାର ମାଥ୍ୟୁ 14:35-36 ପଦ, ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ 5:27-28 ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାଥ୍ୟୁ 14:35-36ରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସର କାନି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଛୁଇଁଲେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ ଛୁଇଁଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା ଝୁମ୍ପା ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ତେବେ ଏଟା ଲୁଗା ଝୁମ୍ପା ସୁସ୍ଥ କଲା ନା ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ? ଏଟା ସେ ଝୁମ୍ପାର ଶକ୍ତି ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି? ଏଲିୟଙ୍କର ହାଡ଼ ନା ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ? ତାଙ୍କର ହାଡ଼ରେ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଜଣେ ମା କଥା ଲେଖା ହେଲା, ସେ ମାର୍କ 5:27-28, ସେ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଦେବି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ସେ କହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଲୁଚି ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା କାନି ଛୁଇଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା। କଣ ଛୁଇଁଲା? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାହାକୁ ଛୁଇଁଲା? ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା କାନିକୁ ଛୁଇଁଲା। ଲୁଗା କାନିରେ ଶକ୍ତି, ଲୁଗା କାନିରେ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ଶକ୍ତି। ତେବେ ଲୁଗା କାନି କାର ପାଇଁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି? ଲୁଗା କାନିରେ କିଛିଟା ଅଛି ଆମର ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ, ମାତ୍ର କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଲୁଗା କାନି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଷେକ ଅଛି। ସେ ଅଭିଷେକ ଫୁଲ ହଉଛି କାହା ଦେଇ? ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ ପଟା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ହଉଛି। ତାଙ୍କୁ ନ ଛୁଇଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 5 15-16 ଲୋକମାନେ ପିତରଙ୍କର ଛାଇ ମାଡି କରି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେରିତ 5 15-16 ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପିତର ବଜାର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଶୁଆଇ ଦଉଥିଲେ। କାରଣ କେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ଛାଇ ପଡିଗଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତରଙ୍କ ଛାଇ ପଡୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏରା ପିତରଙ୍କର ଛାଇର କରାମତି ନା ପିତରଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଥିଲା? ଛାଇ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ କି? ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପିତରଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଥିଲା, ସେ ଅଭିଷେକ ପିତରଙ୍କର ଛାଇ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 19-11-12 ପଦରେ ପାଉଲଙ୍କ ରୁମାଲର କରାମତି କଣ ଚାଲିଛି? ପାଉଲଙ୍କ ରୁମାଲ। ପାଉଲ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇପାରୁ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ରୁମାଲ ନେଇକରି ଛୁଆଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ରୋଗୀ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରୁମାଲର କରାମତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରୁମାଲ ଯଦି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ରୋଗୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା କାନି, ଇଲିଶାଙ୍କର ଅସ୍ଥି, ପିତରଙ୍କର ଛାଇ, ପାଉଲଙ୍କ ରୁମାଲ, ଏସବୁରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକ କଣ କରୁଥିଲା?
ए साधारण वस्तु गुड़ाक ए साधारण द्रव्य को मध्य चमत्कार कार्य व्यवहार करुथिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेल रे किछि नै। आजिकल मैं देखुची बोतल बोतल पानी मान धरिक बुलुचंत केते लोक। एटी मते केते लोक आनिथिबे पानी बोतल माने प्रार्थना करबा में केबे केबे बाइबल को जगह रे पानी बोतल धरि बुल बोल काई नै। प्रभु जीसु कहिथिले तेल मखाई के रोगी मान पई प्रार्थना करला कहिथिले। प्रेज द लॉर्ड। के सिकायला मत जणा नै। बाइबल रे को जगह लिखाय नै। एतकी लिखा है तेल मखाई के रोगी मान पई तमे प्रार्थना करले काई छै ना। मात्र पानी बोतल धरि पानी बोतल प्रार्थना करो बोली कोले काई नै। मत पानी बहुत भल प्रभु सृष्टि मात्र वाक्य नथिबारु पानी बोतल प्रार्थना करवा मत से कहीं वाक्य लगे तुम्हें पानी आज पानी बोतल बोतल पार्सल कर पठाऊँ कौटे लिखाई नहीं पानी बोतल आनिक प्रार्थना कराई हो। मत बाइबल लिखाई जे तेल मखई रोगी मान प्रार्थना कर जाकू 5 अध्याय लिखाई। प्राचीन मान डाक से तेल मखई रोगी प्रार्थना करतु। जीसु शिष्य मान कही शिष्य माने तेल मखई भूत मान छड़ाइले रोगी लिखाई। हालेलुया। मात्र पानी बोतल धरिकी प्रार्थना करो एटा लिखाई नहीं। मात्र जाओ भाई भौणी माने जो मान प्रभुंकर अभिषेक अच्छी से अभिषेक कौन करिवो तांकर भाषा दे काम करिवो तांकर शब्द दे काम करिवो तांकर ड्रेस दे काम करिवो तांकर छाई दे काम करिवो। हालेलुया। तांकर रुमाल दे भी काम करिवो। तार अर्थ जार उपरे प्रभुंकर अभिषेक अच्छी अभिषेक तो व्यक्ति उपरे जोटा लागिछि सेटा मध्य जनक जीवन रे आशीर्वाद आनी देबो। बेले बेले अभिषिक्त व्यक्ति मानकर अभिषेक अनेक मिसयूज करवाटा मध्य रही अच्छी कि नहीं अच्छी। इलिशा टिके गोटे महान भाववादी थिले मात्र से टिके आमर से गाँवली भाषा रिगा बोली कहबे चिड़चिड़ियाटा टिके थिले। से थरे पिला माने रे टांगरा मुंडा ऊपर को जा बोली ताकू गाली कले। ये रागी जाई भालू तुमको खाऊ बोली से कही देले। 40टा भालू आसिकी माने केते भालू 40टा पिला को समाने विदीर्ण करि पाइले। देखो गोटे अभिषेक तो व्यक्ति रागी जाई दुई पथ कही देला बेल को मध्य लोक को लागी जाउछि। एलियो से गोटे पहाड़ ऊपर बसी थिले। राजा 50टा सैन्य गोटे सेनापति पठाइले कहले हे प्रभु को लोक तुम ओल्ही आस। हेले ये जो सेनापति घमंड रे कहले हे प्रभु को दास राजा आज्ञा ओल्ही आस। से कहले मु जदि सतरे प्रभु को दास आकाश अग्निक सबको पड़ी दू आकाश अग्निक समस्त को छारखार करदेला। देख प्रकृत प्रभु इच्छा नथिला जे अग्नि पठाई कर एमानकु नष्ट करबा पई। मात्र जने प्रभु को दास रागी जाई कर बेले बेले जो दुई पद कथा कही देले से कथा भी लागी जाउछि। सत के नहीं सेटा अवश्य प्रभु चाहती ना निजर शक्ति को विनोद व्यवहार करबे नहीं लोकंकर आशीर्वाद पई। हालेलुया हालेलुया। तेबे एठी हमर जानवा विषय कोन आमे जो कथा सुनलु जे प्रभुंकर वाक्य रे जदि शक्ति अछि आ से शक्ति जदि आमर लुगा पटा दे आमर कथा भाषा दे आमर तेल दे कि देहरे लगी जेकोन से द्रव्य दे चमत्कार कार्य करुछि। आपण जानिचंती एटी आ गोटे जोड़ी देबी जेते बेले सामसन विरुद्ध रे 1000 लोक ठिया हेले सामसन 1000 लोक को गोटे गध थमड़े रे मार देले। दुनिया रे एबे के एमती लोक अछि कि 1000 लोक मारी पारबो खाली हाथ रे गोटे गध थमड़ी रे। मात्र मुई जानी छी मोर केतरा सांग भौणी मान अछंती नागालैंड रो तुम्हें 10टा टोका ठिया हो गोटे भौणी मारी तुमको तले पकाई दो। आमर बाइबल कॉलेज पढ़ा के भौणी मान जानी छी 10टा भेंडिया ठिया हेले जन को पारबे नहीं 10टा भेंडिया को सान तले पकाई देबे तांग बा से कौशल गुडा साने जानी जंती माने सेते कौशली से माने तांको सेमती माने झियो मानक सुरक्षा पई आज केते प्रकार व्यवस्था करा होजी। झियो माननकु स्किल ट्रेनिंग दिया होजी जो द्वारा झियो माननकु आज अने सब छुई पारबे नहीं 10टा भेंडिया तले गोड़े दी पारबे से कौशल तांको जण आत्मरक्षा पई सेरा
गोटे सेल्फ डिफेन्स से जाहू मु कहर विषय है जे प्रभुंकर वाक्य जिते शक्तियुक्त गध थमणी रे 1000 लोक को लिखाई गध थमणी 1000 लोक पदा बोल हेले ए गध थमणी करामती नहीं मात्र सामसन को ऊपर प्रभु जो अभिषेक थिला गोटे गध थमणी यथेष्ट थिला 1000 लोक मारिबा पई आमर हाथ में अल्प किसी थाई पारे आमर हाथ किसी थाई न पारे मात्र प्रभुंकर अभिषेक जदि अच्छी ये अभिषेक साहाय्य अल्प को नहीं आमे बड़ कार्य मध्य कर दी परिबा प्रेज द लॉर्ड आमर ड्रेस बड़ कथा नहीं आमर छाई बड़ कथा नहीं रुमाल रो कथा पड़ी नहीं मात्र आमर ऊपर जो अभिषेक अच्छी अभिषेक कार्य करिवो प्रभुंकर वाक्य कहीं शक्तियुक्त ना से वाक्य ईश्वरंक ठारू निर्गत से लिखाला ईश्वरंकर मुख निर्गत वाक्य केबे विफल हब नहीं जेकोसी उद्देश्य पठाई से उद्देश्य साधन करिवो प्रेज द लॉर्ड ए पॉइंट रो शेष कथा है प्रिय माँ भाई भौणी माने जदि प्रभुंकर वाक्य शक्तियुक्त जदि प्रभु मुह खोली देले जदि से मुहरु वाक्य बाहर कर देबे आपणक जीवन रो आवश्यकतार जदि से वाक्य कार्य करिवो आमर कर्तव्य है प्रभु मो पाई तुम्हें मुह फिटाओ प्रेज द लॉर्ड प्रभु मोर सबु परिस्थिति रे मोर पाई प्रभु तुम मुह खोला करी मोर पाई तुम्हें कुह प्रभु एटा होती सार कथा कौन प्रभु तुमर पवित्र वाक्य शक्तियुक्त अटे तुम्हें जदि कहीदेव मोर परिस्थिति बदल जीव मो सपक्ष प्रभु तुमर मुह तुम्हें खोल वर्तमान प्रभुंकर सामना रे आमर प्रत्येक परिस्थिति आनवा दरकार प्रभुंकर मुह को फिटाइबा दरकार हालेलुया चिंता नहीं ये आउ थे मुझे स्मरण करदेवी जीशु प्रभु पानी उपरे माने के तोफान पूर्ण ढेउ पूर्ण से जो पानी उपरे चली आईला बेलू प्रथम तो भूत बोली माने धरी नेले जीशु कहले भय कर ना मु आसी शिष्य मानकर संदेह दूर होला परे पितर कहले प्रभु जेबे आपण मते मध्य पानी उपरे चली आज्ञा दियंतु पितर अपेक्षा कले कहीं पितर बड़ तरबरिया लोक थिले चंचल मती थिले पानी रे डेई देबल नियार डेई देबा लोक से थिले माने बेसी चंचल से थिले मात्र एबे देखले एटा भयंकर तोफान पूर्ण समुद्र झड़ तोफान पूर्ण समुद्र एटी डेई पड़ले बंची पारिबी नाही जदि मते चलीबार अछि मु चलले हेबो नाही मते प्रभु डाकबाक पड़बो डाकबा पई हेले प्रभु मुह खोलबाक पड़बो आ अपेक्षा कले प्रभु मते मध्य आपण जेबे प्रभु मते मध्य आज्ञा करन तार अर्थ आपण मुख खोलंतु मो पाई मोर पाई पदे कथा कहंतु मु मध्य चली परिबी भाई भौणी माने आजिर परिस्थिति भयंकर ए भयंकर परिस्थिति को ढेउ भलिया गोटे तोफान भलिया ए जीवन यात्रा रे एटा गोटे तोफान भलिया ए सब ढेउ भलिया आउ से ढेउ रे आमे चलबा पड़बो आमे जीशुंकर मुख फिटाइबार छी आउ जीशुंकर मुखरु आमो पई प्रत्येक परिस्थिति पई वाक्य बाहरबा दरकार प्रभु कहबा प्रभु मोर पई टिके पाटी फिटाई दियो मोर पई टिके पदे कथा तुमे कहि दियो ताको हम रेमा बोली कहूछु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मु 100 थर बाइबल पढ़ी कंप्लीट कले मध्य किछि हेबार नहीं मात्र पदे कथा जदि प्रभुंकर मुह जदि मु सुनुछि मोर परिस्थिति रे परिवर्तन आसीबो हालेलुया वाक्य शक्तियुक्त कारण कार शक्ति रे प्रभुंकर शक्ति रे आज ड्रेस पड़ा शक्तियुक्त जनकर ऊपर अभिषेक जो सेति पई आज प्रभु मध्य चाहुछंती तांकर वाक्य द्वारा आमको सुस्थ करिया पाई तांग वाक्य द्वारा छुईबा पाई तांग वाक्य द्वारा परिस्थिति बदलाई देबा पाई आमे प्रभुंकर उपस्थिति रे आमे अपेक्षा कर प्रभु केते बेले मोर पाई मुह खोलबे केते बेले मोर परिस्थिति पाई प्रभु तांग मुहर पदे कथा से बाहर करबे प्रभुंकर मोर पदे कथा बाहरी गला माने मोर काम होई जाईची मोर परिस्थिति बदली जाईची वर्तमान प्रभुंकर मुह खोलैबा पाई प्रभुंकर मोर पदे कथा बाहर करबा पाई गोटे विश्वासी सबु परिस्थिति नहीं प्रभुंकर सानिध्य रे अपेक्षा करबा दरकार आज अनेकंकर अपेक्षा करिवार धैर्य नहीं
आउ जगबार बेल नहीं फास्ट फूड समस्त दरकार जहन 5 अध्याय बेच्छेदा पोखरी कथा देखंतु बेच्छेदार अर्थ है दयार गृह रेइजाल दयार गृह कहीं दयार गृह आज से पोखरी मिली आर्कियोलॉजिस्ट माने प्रत्नतात्विक माने से पोखरी से खोजिकी बाहर करिसंदी जेरुसालेम पाखरे हालेलुया सेठी गोटे पोखरी थिला केवे केमती स्वर्गर दूत से आसी पानी हलई दउथिले जे प्रथम से पानी को छुईब समस्ते ना जे प्रथम छुईब देहर सबू बेमार सुस्थता पाइब तेबे केतेबेले दूत आसी पानी घले सेति मास मास वर्ष वर्ष धरी लोक माने पानी जल कंपन पई अपेक्षा करुथिले जगी रहउथिले से भितरे 38 वर्षर गोटे रोगी गोट जगी थिला देखंतु मास मास वर्ष वर्ष धरी से पोखरी चारिपटे 5टी मंडप थिला 5टी मंडप परे विभिन्न प्रकार रोगी माने रोगर मुक्त होबा पई पानी केतेबेले हलिबो सेमान जगुथिले जेतेबेले पानी हलुथिला पवन रे हलिबा पानी नहीं दूत आसी पानी हलई देला परे प्रथम रे जे छुतिला से सुस्थ होतेला ते प्रथम रे छुईबा पई रोगी मान को भीतरे गोटे प्रतियोगिता होतेला गोटे दौड़ प्रतियोगिता होतेला जे प्रथम रे छुईबो से ही सुस्थता पाइबो 38 वर्ष जाई गोटे लोक पड़ी से प्रतियोगिता रे पास हो पारि नहीं शेष रे जीशु प्रभु तार पाखरे प्रकृत दयार सागर प्रकृत दयार गृह ता पाखो को गले बाबू रे ए दया घर पाख तू जाई पारनु बर्तन दया सागर तो पाखो को आजी चंती प्रेज द लॉर्ड 38 वर्ष अपेक्षा कला परे दया सागर निजे से तांको पाखो को जाउछंती तू कोन सुस्थ होबा पई चाहूछु की से कहला प्रभु मोर के नहीं पोखरी को नहीं जीवा पाई अन्य मान आगु जाई सुस्थ हो जाउछंती तू टेंशन हेबार नहीं तू इच्छा करूछु तो तार इच्छा प्रकाश कला प्रभु कहले उठ तोर खटिया बइतो चा प्रेज द लॉर्ड आमर ए पॉइंट शेष कथा हला प्रिय मां भाई भौणी माने जल कंपन अपेक्षा कला भलिया प्रभु मुखर पदे कथा बाहर तांकर मुख निज फिटेबा आमर परिस्थिति रे प्रभुंकर मुख फिटबार अच्छी आमर परिस्थिति रे तांकर मुखर वाक्य गुटे बाहर अच्छी जीशु घंटाटी प्रचार कला परे 2 घंटा प्रचार कला परे पितर पानी चली नांती गुटे शब्द आस हालेलुया इंग्लिश रे गुटे शब्दर केतरा अक्षर छेड़ा काम केतरा 4टा ओडिया रे आसो बोले केतरा अक्षर 2टा ओडिया रे आउ कंसेशन दिया 2टा अक्षर इंग्लिश रे 4टा अक्षर प्रभु घंटाटी प्रचार कला परे चली नांती आसो एतकी यथेष्ट थिला आसो आपणकर मोर परिस्थिति बदलबार अछि बोले पदे कथा यथेष्ट सेटा जल होलिबार समय प्रभुंकर मुख फिटई देले पदे कथा बाहर कर देला आपन परिस्थिति रे आपणकर समस्यार समाधान हो गला कारण प्रभुंकर वाक्य शक्तियुक्त आउ ईश्वर मुख निर्गत प्रत्येक वाक्य शक्तियुक्त ए कथा दूत केतेबेले कहले मरियम से गोटे कुमारी कन्या थिले आउ से अवश्य बागदान हितला से समय दूत कहले गो मरियम तुम्हें गर्भधारण कर पुत्र प्रसव करिवो आउ तांको ना तुम्हें जीशु दब ईश्वर को पुत्र बोली ख्यात हेबे तांको राज्यर शेष होब नाई आउ से तांकर शाश्वत राज्य अनंत राज्य सांगे सांग मरियम कहले किपरि संभव मु तो कौनसी पुरुष को जाने नहीं प्रेज द लॉर्ड दूत कहले जे अनेक कथा पर गुटे कहले ईश्वर मुख निर्गत कौनसी वाक्य शक्तिहीन होब नाई ईश्वर मुख वार्ता कौन सी वाक्य बोले गोटे सिंगल वाक्य मध्य माने गुटे वाक्य मध्य शक्तिहीन नहीं ते से गुटे वाक्य पाई प्रभुंकर मुह फिटाइबार अछि मुख के फिटाइबो आमे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुंकर मुह फिटाइबा पई के लोक
उपवास प्रार्थना करुछंती केते प्रार्थना केते उपवास प्रभु मोर पाई मुह टिके खोली दियो प्रभु मोर पाई तो पाठरू पदे कथा बाहर जाऊ कारण पदे कथा बाहरी गले प्रभु मोर समस्या हाल बाहरला मोर समस्या समाधान हो गला आमे समाधान चाहूचु मात्र प्रभु पाटी पिटाउनु समाधान चाहूचु मात्र से मुखरु वाक्य गुड बाहर चाहूनु जो वाक्य प्रभु ठारू बाहरुछि से वाक्य अभिषेक नहीं शक्ति नहीं क्षमता नहीं सृष्टि करिवार क्षमता आरोग्य करिवार क्षमता भूत छोड़ेबार क्षमता नहीं बाहरुछि आमर पाई गोटे चैलेंज हालेलुया आमे प्रभुंकर अपेक्षा करिबा प्रेज द लॉर्ड को विषय नहीं असुस्थता को नहीं अभाव को नहीं चिंता को नहीं समस्या को नहीं आमे प्रभुंकर सानिध्य को जीवा आउ प्रभु प्रभु मोर पाई तुमर मुह खोलो प्रभु मोर पाई तुमर मुह खोलो प्रभु पदे कथा तुमे कुह मोर परिस्थिति रे पदे कथा तुमे कुह प्रभु मोर आवश्यकता रे पदे कथा कुह प्रभु तुमर पदे कथा मोर परिस्थिति रे प्रतिकार पाई समस्या समाधान पाई यथेष्ट बर्तमान आमर उपरे गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे दायित्व आसीगला कौन प्रभुंकर मुख तुमे फिटाओ हेले आमे केंती फिटाइबा आमे अपेक्षा करबा प्रभु कार पाई निजर मुख फिटाइबे जे माने प्रभुंकर अपेक्षा करबे जदि प्रभु कथा बाहरी गला कथा बाहरी जाइछि हालेलुया काम आमर हेई गला ते एठी परिस्थिति रे वाक्य शुणंतु परिस्थिति रे प्रभु को जे शुणंतु हुए तो हजारटा वाक्य गोटे वाक्य थिबो से वाक्य आपनकर परिस्थितिर प्रतिकार करिवो सेरा केवल आपनकर पई थिबो मो गुडाए वर्ष पूर्वे मु अनेक वर्ष धरी गोटे विचलित अवस्था दी जाउतिली मुई पास्टर आगा थिली मुई प्रचारक थिली किंतु बरमपुर गोटे सेमिनार होउथिला जने प्रभुंक दास तांको ना हाउसमैन से वाक्य प्रचार करथिले आउ से भाववाणी कोई नांती एठी जने भाई अचंती ए कलर ड्रेस पहनचंती कि तांका ना एमती एमती बोल कोई नांती मात्र से जो गोटे मेसेज देले से मेसेज दुईटा लाइन डायरेक्ट मोर पाई छाड़थिला काहे कि मु जो परिस्थिति रे संघर्ष करूथिली सेवा कार्य को नहीं मिनिस्ट्री को नहीं से कहले वर्तमान तुम्हें निजर सेवा आरंभ करने पूर्व तुम्हें कार अधीन रे सेवा करने को पड़िबो आउ एबे तुम्हें जनक अच्छ माने तुमर सेवा पाई प्रभु तुमको प्रस्तुत करूछंती प्रस्तुत हैला परे प्रभु तुमर सेवा पाई तुमको जो सेवा देले से सेवा पाई बाहर करिवे ये कथा मोर पाई भाववाणी थिला मात्र से भाववाणी नारे कोई नांती कि सदा प्रभु कहंती बोली मध्य कोई नांती मात्र से मेसेज देला बेले से कथा कहले देखंतु अनेक वर्षर संघर्ष से दिन से दुई लाइन रो कथा रे मोर समाप्त થઈ गला ते मु देखली प्रभु मोर पाई तो मुंह फिटाइलो आजी एते दिन फिटाइ नथिलो आजी फिटाइलो ए तुमे फिटाई कहबा द्वारा आजी मोर मन शांत होई गला प्रभु हालेलुया प्रिय मंडली प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभु मुख खोलवा को पड़बो गीत रचक प्रभु केते दिन तुमर मुह तुमे बंद मुख को लुचैबो गीत रचक केते दिन प्रभु तुमर मुह लुचैबो शत्रु केते दिन उपहास करिवो प्रभु तुमे मुह लुचैबारु शत्रु उपहास करूची तुमर मुह देखाओ प्रभु आज आमे कहबा प्रभु तुमर मुहटे खोली दियो मोर पाई पदे कथा मोर पाई बाहर करो को विषय नहीं मोर अभाव को नहीं मोर असुस्थता नहीं मोर समस्या नहीं मोर पढ़ा को नहीं पिलांगर बाहागर को नहीं तुम्हें पदे कथा बाहर करो प्रभु प्रभु जदि मुह खोली देवे ही गला एठी कन्फर्मेशन पाई गलु प्रेज द लॉर्ड हृदय जदि आमे निश्चित हो गलु आश्वासन पाई गल ताले काम हैला प्रेज द लॉर्ड तेरे प्रभु को धन्यवाद हो परमेश्वर जहा करंती तांकर वाक्य भीतर अच्छी करि परिबे आमर सबु परिस्थिति को नहीं प्रभु चंचल अपेक्षा करा केते अपेक्षा करबा गीतर जो कहले दासी जेपरी कर्त्रीर हस्त को नहीं थाए
ଦାସ ଯେପରି ମାଲିକର ହସ୍ତକ ନାଇଁ ଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ତୁମକୁ ନେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଛାଇ ଦେଇ ଡ୍ରେସ ଦେଇ ମିଶା କି ନାଇଁ କି ରସି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ସେ କାମ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ 2000 ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆଜିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କମି ଯାଇ ନାହିଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମତେ ତ ତୁମେ ପଚାରୁନ, ମତେ ତ ତୁମେ ଜଗୁନ, ମୁଁ ତୁମର ପାଇଁ ମୁହଁ ଫିଟାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ ଫିଟାଉନ। ଆଜି ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଆମେ ଖୋଲା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖାଲି ସୃଷ୍ଟି କରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏବ୍ରି ତାର 1:3 ପଦ, ଏବ୍ରି 1:3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଗୁଡାକ ମୁଁ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ନାହିଁ। ଏବ୍ରି 1:3। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ କରନ୍ତି? ଧାରଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ବିଚଳିତ ନାହିଁ? କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ବିଚଳିତ ନାହିଁ? ନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ଭାଳି ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିରତା ସୁରକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ବାକ୍ୟ ଧରି ପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରି ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା 55:21 ପଦ ପଢିବେ, ଲେଖା ହେଲା, ତୁମାନଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5:7 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଗୀତ ସଂହିତା 55:21 ନା 22, ହଁ, Trust on God and He will sustain you ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଭରସା କର ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଯେ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭର କଲେ ମୋର ପରିବାରକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋର ପରିବାରକୁ ମୁଇଁ ସମ୍ଭାଳୁଛି ବୋଲିକିରି, ମିଛ କଥା। କାର ପରିବାରକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଭାବୁ ମୁଇଁ ବୋଲି ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେଟା ଭାଇ ମାନେ ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଆସି ଏମିତି ଫୁଟାଣି ମାରି କହୁଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଏ ଘରକୁ ମୁଇଁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛି, ବାକି ଲୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି। କେତେଟା ଭଉଣୀ ବି ଥିବେ, ଏ ଘରକୁ ମୁଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାଳିଛି ବୋଲିକିରି। ତୁମର ହାତରେ ଖରାସ ହେଇଯିବ ନା ମୁଇଁ ସମ୍ଭାଳିଛି ବୋଲିକି। କାର ପରିବାରକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କହୁଛି ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଗଢିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏକା ସମ୍ଭାଳିବେ। ଯଦି ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ଆମର ପରିବାରକୁ କୋଉଠି ଆଣିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16:18-19 ଆଡକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଆମ୍ଭର ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ନରକର ବଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା କଥା। ପଥର ଉପରେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ନରକ ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପଥର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପଥର ସମ୍ଭାଳିଛି, ଆଉ ସେ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।
आपंकर परिवार जदि प्रभु ऊपर अछि जदि परिवार को प्रभु गढ़ी आउ जदि परिवार आपन परिवार प्रभु पर को आसुची बोले भय करंतु नहीं असुस्थतार तोफान अभाव तोफान कि कौन सी तोफान आपन परिवार को हलाई पारबन मात्र से पतर ऊपर थांतु कौन सी विषय चिंतित हो नहीं सबु चिंता तांगर कारण से तुमान को से संभालिबे ही कैन सस्टेन यू ही इज एबल टू सस्टेन यू हालेलुया प्रभु भरोसा दउचंती कहउचंती मोर पुआ मोर झियो मु तुमको संभाली पारिबी मात्र तुम्हें कौन करो मोर ऊपर भरोसा रखो मोर ऊपर निर्भर तुम्हें करो मु झियो मान को सृष्टि करिछि जानिचंती जाकुब 1:18 प्रथम पितर 1:23 आमे वाक्य द्वारा सृष्ट होइछु वाक्य द्वारा पुनर्जन्म पाइछु नुआ जन्म वाक्य द्वारा ते वाक्य द्वारा नुआ जन्म पाइछु बोले प्रभु वाक्य द्वारा मध्य आमको से संभालिबे ते जो वाक्य संभाली परिबो आमे से वाक्य अवहेला करछु माने वाक्य ऊपर को निजो कानू न प्रभु पर कानू न तेबे आजी आ निजर ऊपर भरोसा रे कोंतु ना मुई बोली संभाली चले बाकी लोकले परिवार को संभाली न नहीं प्रभु बोली संभाली चंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते वर्तमान शेष कथा हैला प्रथम द्वितीय विषय प्रभु संभालिबे जे वाक्य द्वारा सृष्टि कले वाक्य द्वारा से संभालुचंती सृष्टि प्रभुंकर वाक्य ऊपर निर्भर करे एडा वैज्ञानिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा सृष्टि निर्भर करना मात्र ईश्वरंकर वाक्य निर्भर करुची हालेलुया तेबे आमे वर्तमान कौन करिबा प्रभुंकर वाक्य जो शक्तियुक्त वाक्य को ए वाक्य लाभ उठाइबा पाइले से वाक्य को आमर परिस्थिति रे आमे प्रयोग करबा आमे परिस्थिति रे अप्लाई करबा से वाक्य को आमर परिस्थिति रे आमे लगाइबा वाक्य को साधारण मने करबा नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेबे वाक्य को आमर जीवन रे डाक्टर आज्ञा मेडिसिन प्रिस्क्राइब गले मेडिसिन रो चिठाउ देले मेडिकल स्टोर को गलु औषध आणलु घरे रखीदेलु किसी फायदा नहीं आमे से मेडिसिन को देह रे अप्लाई न कले को काम रे आइबो नहीं पावरफुल मेडिसिन हेतिले मध्य देह रे काम देबो नहीं औषध आणला परे आमे ताकू प्रयोग करबा ताकू में अप्लाई करबा खाइबाटा खाइबा लगाइबाटा लगाइबा मात्र रखीदेले किसी फायदा नहीं प्रभुंकर वाक्य शक्तियुक्त ए शक्तियुक्त वाक्य सब काम आसे मात्र प्रत्येक परिस्थिति वाक्य को आम जीवन रे आमे टिके अप्लाई करबा आमे प्रयोग करबा आमे लगेइबा प्रेज द लॉर्ड आमे देखबा प्रथम विषय विश्वास कौन करे वाक्य को पवित्र आत्मा आमर विश्वास को नहीं वाक्य को आम जीवन से प्रयोग करती से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वाक्य को आम जीवन रे के प्रयोग करबे पवित्र आत्मा कोटा नहीं आमर विश्वास को नहीं एवरी 4:2 पद पढ़ी दिंतु एवरी 4:2 प्रभुंकर वाक्य अनेक जीवन रे लाभदायक है नहीं अनेक जीवन प्रभुंकर वाक्य लाभदायक है पारु नहीं कौन पाई लेखा है श्रोता माने वाक्य को विश्वास रे सुनले नहीं विश्वास रे वाक्य न सुनले से वाक्य कार्यकारी हेबो नहीं परिस्थिति रे जदि प्रभुंकर वाक्य आमर परिस्थिति कार्यकारी हेबार अछि आमे से वाक्य को आमे विश्वास रे सुनबा दरकार विश्वास रे निजर करा दरकार प्रभुंकर वाक्य नहीं मात्र प्रभुंकर वाक्य हम निजर वाक्य हवा दरकार रही वाक्य को निजस्व बोले कौन निजर हालेलुया प्रभुंकर वाक्य मते निजर न कले मोर निजर परिस्थिति रे सर काम को आइबो नहीं एडी गोटे कथा आसला श्रोता माने विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य को निजस्व कले नहीं वाक्य शुणुचु वाक्य को निजर करा दरकार के निजर करबो विश्वास अनेक वाक्य शुणती वाक्य को निजर कर न पार से वाक्य जीवन काम करे नहीं
আজি যেতে বাক্য শুণুছু বাক্যକୁ কে ନିଜର করে সাহায্য পবিত্র আত্মা আমার বিশ্বাস দ্বারা আমি নিজর করে সাহায্য করবে শ্রোতা মানে বিশ্বাসরে বাক্য নিজর কলে নিজস্ব বলে নিজর কলে নাই প্রভু চাহুଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛି ବାକ୍ୟକୁ ତୁମ ନିଜର କର ହାଲେଲୁୟା କେ ନିଜର କରବ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି faith is a receiver ପୁଣି faith is a receiver ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିସିଭର ଯଦି ନଥିବ ରେକର୍ଡର ରିସିଭର ନଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ ହାଲେଲୁୟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡୁ ମାରିଲେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଆମେ ଝାଡୁ କରୁନୁ ଆମର ହାତରେ କିଛି ଡରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଲଗାନ୍ତି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ନିଜର କରିପାରୁ ଆଉ ଅଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ ସେ କରିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆମର ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମ ଜୀବନ ସେ ଲଗେଇବେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା त्यासु प्रिय भाई बहन प्रभुଙ୍କ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟର ପୁରା ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଯାହା ଜୀବନ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅନୁମାନ ଭାବୁଛୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍।